প্রিয় দর্শক বন্ধু, বাস্তু एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर विनोद कुमार नंदी। दर्शक बंधु, प्रति मास भली आज आमे विचार करने को जाऊे संक्रांतिर नक्षत्रगत राशिफल 16/12/2025 मसीहा मंगलवार रवि महाग्रह बिछा राशि धनु राशि को चलन करुँच। धनु संक्रमण धनु संक्रांति धनु मुआ भोग होता है। पहली भोग बरगढ़ धनुयात्रार आयोजन आज्ञा किंतु धनु राशि धनु संक्रांतिर जो फलाफल रोचे आम से विषय विचार करवा। 12 गोटी राशि 27 गुणन 3 36 नक्षत्र 12 गुणन 3 12 3 36 गोटी नक्षत्र विषय आम विचार करवा। सर्वप्रथम आरंभ करवा मेष राशि ठारू। मेष राशि आपणकर रवि मध्यमदायक फल देवे आज्ञा। अन्य क्षेत्र में जदि चिंता करते ग्रह राशि नक्षत्र हिसाब ग्रह हिसाब से चिंता करते बृहस्पति आप तृतीय नक्षत्र तृतीय स्थान में, शनि आप द्वादश स्थान में, राहु आपंकर दशम स्थान में एवं केतु आपंकर पंचम स्थान में, जद्वारा मानसिक एवं आर्थिक स्तर में टी दुर्बल स्वास्थ्यगत समस्या टी बढ़ीज। कौन सामूहिक दुर्घटना देखा दे पारे। पारिवारिक संकट टी लगी रही पारे आज्ञा। कर्म क्षेत्र जदिओ निज लोकों द्वारा किसी सहयोग आप पाइबे तथापि मनस्ताप अशांति भातृविवाद स्वजन विरोध गुप्त शत्रुता कोर्ट कचेरी माली मकदमा भली समस्या लगी रही संभावना रोचे आज्ञा। कर्म क्षेत्र में अस्थिरता लगे संभावना रोचे आज्ञा। नक्षत्रगत भाव में जब विचार करवा दर्शक बंधु आपणकर अश्विनी नक्षत्र मेष राशि आपण कर्म क्षेत्र एवं पारिवारिक क्षेत्र किसी सहयोग मिल आज्ञा। किंतु आर्थिक एवं स्वास्थ्यगत समस्या सहित मानसिक स्तर में पारिवारिक कष्ट बढ़ी आज्ञा। अन्य को विश्वास कर प्रतिघात पाइपारती। एपरिकी जो अर्थ आप हाथ मुठू चली जाए क्या आप उधारी दिंतु सहज ये करूँ दान करूँ किंतु से जे फेरस्त आसो के संभवपर नुहे। बहु प्रकार समस्या वृथा भ्रमण अजथा खर्चांत गुड़ाक बढ़ीज। भातृविवाद कोर्ट कचेरी भू संपत्ति झमेला ये सब समस्या गुड़ाक देखादेव। मनस्ताप टे बढ़ीज आज्ञा। रवि विषय जब आम चिंता करवा दर्शक बंधु 16/12 रु 11/1 पर्यंत आपण बहुत शुभ फलदायक रहा। 11/12 रु 14/1 पर्यंत टी अशुभ फल रहा। या भितर आपंकर कौन कार्य क्षेत्र में किसी परिवर्तन अच्छी कर्म क्षेत्र किसी परिवर्तन निश्चित चाकरी क्षेत्र में उन्नति नहले भी पदोन्नति नहले भी आप स्थिरता बजाय रखिए एवं व्यापार वाणिज्य किसी शुभ लाभ जोग रही। राजनीति व राजकीय क्षेत्र में किसी सहयोग आप पाइबे एवं कर्म आपंकर जदि कौन कोर्ट कचेरी माली मकदमा थाए ता भर किसीटा समाधान किसी स्पंथा पाइबे आज्ञा। किंतु 11/1/2026 रु 14/1/2026 पर्यंत आपण बहुत अशुभ फलदायक रहिबो। प्रतिकार प्रत्यह दिन सूर्य नमस्कार टिके करंतु, गायत्री मंत्र टिके जप करंतु, गाई कुआ कुकुर एमन किछि खाइबा को दियंतु, निश्चित भाव आहरी शुभ फल पाइबे। यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा द्विजा नक्षत्र मेष राशि 2/1 आपण केवल कर्म क्षेत्र में किछिटा अस्थिरता लगी रही आज्ञा। आपणकर कौन नीच लोक द्वारा अपदस्थ हो जाती अन्य को विश्वास कर प्रतिघात पाई। गुप्त शत्रुता किसी देखा दे पारे। चाकरी रे माने नीच कर्मचारी द्वारा किछिटा अपदस्थ होवार किसी सूचना मिलूँ आज्ञा। व्यापार वाणिज्य निजर कर्मचारी माध्यम किछिटा अपदस्थ एवं अशांतिर वातावरण टे देखा दे पारे। जगी रही चलिया चेष्टा करूँ। स्वास्थ्यगत स्थिति भल व्यापार वाणिज्य जो स्थिति रोचे जगी रही चलिए चोर पशि पारे ना। तेणु जगिला घरे चोर के पशि पारे आज्ञा। तेणु से अनुसार जाग्रत होगापी चेष्टा करेंगे। ए मासर रविंकर स्थिति को जब आम चिंता करवा रवि मास सारा आपण बहुत शुभ फलदायक रोचते आज्ञा। कौन भू संपत्ति क्षेत्र में आपको साहाय्य सहयोग मिल चाकरी उन्नति पदोन्नति नहले भी आप स्थिरता बजाय रखिए
बेपार वाणिज्य किसी शुभ लाभ जोग रही आर्थिक स्थिति किसी सुधार आसो जेहेतु रविंकर संक्रांति को संक्रांति जब आम विचार कर जाए रवि होती आज्ञा श्रेष्ठ तेणु रविंकर स्थिति को जब आम चिंता करवा आपण बहुत शुभ फलदायक रोचे तथापि प्रत्येक दिन टिके महामृत्युंजय मंत्र टिके जप करूँ जदि पारुचंती कुकुर मान को किसी खावा दिंतु आहरी शुभ फल पाइबे। यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि 3/1 आपण टिके घड़ी संधि मुहूर्त रहा विदेश यात्रा विदेश पुंजी क्षेत्र में किसी प्रतिबंधक आसी जापे वृथा भ्रमण अଯଥା खर्चांत शारीरिक रोग कष्ट दुर्घटना जनित किछिटा त्रुटि देखा दे पारे आज्ञा से गाड़ी जदि चलाऊ था टे जगी रही चलिया चेष्टा करेंगे एवं पारिवारिक क्षेत्र में किसी अशांतिर वातावरण देखादेव ऋण भार बढ़ी जबार किसी संभावना रोचे आज्ञा किंतु कर्म क्षेत्र में आपंकर स्थिरता बजाय रखिए बेपार वाणिज्य किसी उन्नति एवं नीच निम्न स्तर लोकों द्वारा किसी साहाय्य सहयोग आपण पाइबे आपंकर जदि कौन प्रकार संतान संतति के नहीं चिंतित था से किछिटा सुधार आसो आज्ञा भू संपत्ति जानवाहन क्रय विक्रय क्षेत्र में टिके जगी रही चलिया चेष्टा करेंगे जदि जमी किणापी चाहूँ ताले स्वतंत्र भाव में भल भाव में तनखी कार्य करने चेष्टा करेंगे कारण ठकामीर शिकार होवार किसी संभावना रोचे आज्ञा स्वास्थ्यगत स्थिति प्रति टिके सजग रहे खाद्यपेय प्रति टिके नियंत्रण रखापी चेष्टा करेंगे आपंकर प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र टिके जप करंतु गुरु गुरुजन टिके आशीर्वाद नापी चेष्टा करेंगे गणेश स्तुति जदि पारुचंती गणेश स्तुति प्रार्थना उपासना आप करेंगे आज्ञा आ छोट पिला किसी खाइबा दिंतु निश्चित भाव में आहरी शुभ फल मिल यार परवर्ती राशि रोचे आज्ञा वृष राशि आपणकर अष्टम रहिले रवि आज्ञा रवि आपण बहुत अशुभ फलदायक रोचंती बृहस्पति आपणकर द्वितीय शनि आपणकर एकादश राहु आपणकर दशम केतु आपणकर चतुर्थ बहुत शुभ फल मिल आज्ञा एवर्षर स्थिति अनुसार वर्तमान स्थिति अनुसार आपणकर विवाह आदि शुभ मांगलिक क्षेत्र में किसी सहयोग पाइबे बंधु सहयोग पाइबे एवं पारिवारिक स्तर में किसी उन्नति रही चाकरी उन्नति पदोन्नति है भाई जोग मिल बेपार वाणिज्य बहुत शुभ लाभ जोग रही आपण बहुत शुभ फल मिल नक्षत्रगत भाव में जब आम विचार करवा दर्शक बंधु आपणकर 3/2 कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि कर्म इच्छा तंत्र प्रतिबंधक पारिवारिक समस्या टिके बढ़ी आज्ञा बद शुभ मांगलिक क्षेत्र किसी प्रतिबंधक देखा दे पारे गुप्त शत्रुता बढ़ी जाई पारते निजर आपणार लोक गुड़ा आज्ञा शत्रुता सृष्टि करेंगे भातृविवाद सुजन विरोध बंधु विरोध भी देखा दे पारे किंतु बहु क्षेत्र में निजर चेष्टा बल जारी रखिले निजर जदि चेष्टा बल आप जारी रखती निश्चित भाव में किसी मात्रा शुभ जोग रही आज्ञा तेणु धैर्यर सहित मुकाबला करने चेष्टा करेंगे आपण मासर रविंकर स्थिति को जब आम चिंता करवा रवि मास सारा जेहेतु आपण नक्षत्र अनुसार शुभ रोचंती तेणु बहु कार्य विलंब हेले कार्य सिद्धि निश्चित भाव में से चेष्टा बल आप जारी रखु भू संपत्ति जानवाहन क्रय विक्रय जदि करने को चाहूँ टिके जगी रही चलिया भल कारण अति भाव गरुनष्टा तेणु कर्म क्षेत्र में निजर अहं भाव जो ये चेष्टा बल आप जारी रखुच्च जो आत्मगर्भर स्थिति रोचे टे दमन करने चेष्टा करूँ ता सहित आपणकर बुझा चेष्टा करूँ जेकोसी काम होम स्केल करने चेष्टा करूँ ना बुझा चेष्टा करूँ धीर पानी पत्थर काटे तेणु आपण बहुत शुभ फल मिल आज्ञा प्रत्येक दिन विष्णुंकर सहस्र नाम टिके पाठ करंतु जदि पारुचंती गणेश मंदिर रे बा विष्णु मंदिर रे टिके लड्डू भुक कर छोट पिला मानकु जदि खाइबा दियंती बहुत फल मिल यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा रोहिणी नक्षत्र वृष राशि आपण आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र प्रतिबंधक जदि कौन गवेषणा बा कौन जर्नालीस्ट बा कौन कलाकार जीवन में करते से किछिटा प्रतिबंधक देखा दे पारे मनस्ताप टिके बढ़ी जाई पारे इच्छा तंत्र टे प्रतिबंधक देखा दे पारे आत्मस्वाभिमान उपर किछिटा आघात आसबार संभावना रोचे आज्ञा तेणु सहयोग चेष्टा बल जारी रखु धैर्य सहित टिके मुकाबला करूँ अन्य क्षेत्र में आपण बहुत शुभ फल मिल भू संपत्ति जोग रोचे आज्ञा विवाह आदि शुभ मांगलिक क्षेत्र में सहयोग मिल नूतन बंधु लाभ जोग जदि घरे पुआ पुओ झी अच्छा निश्चित भाव में आपण शुभ जोग रही
ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଶୁଭ ହଉ ବା ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହଉ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି। ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ବେପାରରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଜଗିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 16/12/2025ରୁ 28/12/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ 28/12/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହୁଛି। ରବି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବେ। ତେଣୁ 16/12/2025ରୁ 28/12/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଚାକିରିରେ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳେ। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ରାହୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ରନାମ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ବୃଷ ରାଶି, 5/2। ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ, ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ଟିକେ ଲାଗି ରହିପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଘାତ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରତିଘାତ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥହାନି, ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଳା ସଂସ୍କୃତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ରବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 16/12/2025ରୁ 28/12/2025, 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହୁଛି। କେବଳ ମଧ୍ୟମ ପିରିୟଡ଼ଟି ରହୁଛି 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଘାତ ରହିବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଟିକେ ରହିବ। ରବି ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ ସ୍ଥିତି, କର୍ମର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ ସମୟଟି ରହୁଛି 28/12ରୁ 11/1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରବି ସପ୍ତମରେ ରହିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଦଶମରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନବମରେ ରହିଲେ ରାହୁ ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ଜାତକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ରବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମାନେ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୁଭଦାୟକ, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ରହିପାରେ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ନହେଲେ ବି ସ୍ଥିରତା ଆପଣ ବଜାଇ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଏବଂ ସହଯୋଗ ବଳରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭାତୃ ବିବାଦ, ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ଟିକେ ଲାଗିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 5/3 ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଚାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତତା
बेपार बाणिज्य मध्य किसी त्रुटि लगी मनस्ताप टिके बढ़ीज आज्ञा स्वास्थ्यगत समस्या पारिवारिक समस्या भातृविवाद सुजन विरोध कौन भू संपत्ति नहीं किसी त्रुटि देखा दे पारे मनस्ताप टिके बढ़ीज आज्ञा ऋण भार बढ़िवार किसी संभावना रोचे आज्ञा अन्य को विश्वास कर प्रतिघात पाई पारती केवल आपणकर किछि मात्रा नीच लोकों द्वारा किसी सहयोग आध्यात्मिक चेतनार किछिटा प्रभाव थिबा हेतु किछिटा सहयोग आपको मिल कि पूर्ण सहयोग मिलनी आज्ञा रविंद्र स्थिति को जब आम विचार करवा ए मासर स्थिति अनुसार 28/12/2025 रु 11/1/2026 आपण अशुभदायक रोचे आज्ञा अन्य पीरियड गुड़िक आपण बहुत शुभ मंगलदायक रोचे जहाँकि विलंबे कार्य सिद्धि निजर चेष्टा बल जदि आप जारी रखते निश्चित भाव में किसी मात्रा शुभ फल पाइबे प्रत्येक दिन आप श्री दुर्गा टे आराधना करूँ कि महामृत्युंजय मंत्र टे जप करूँ कि विष्णु सहस्रनाम टे पाठ करूँ आपण बहुत शुभ मंगलदायक रोचे यदि पार्टी छोट पिला किसी खाइबा दिंतु गणेश मंदिर में जदि पार्टी लड्डू भोग कर छोट पिला किसी खाइबा दिंतु बहुत शुभ फल पाइबे यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा आपणकर आराधना नक्षत्र मिथुन राशि बहुत शुभ फल पाइबे आज्ञा चाकरी उन्नति पदोन्नति बेपार वाणिज्य बहुत शुभ लाभ जोग रही कौन शुभ मांगलिक क्षेत्र कि सहयोग आप करेंगे बह आदि शुभ मांगलिक क्षेत्र किसी स्थिरता आप पाइबे आज्ञा बह हो न पारे कि स्थिरता निश्चित आप पाइबे भूसंपत्ति लाभ जोग रही आज्ञा जानवाहन जदि किणवा चाहूता ए मासर स्थिति आप बहुत शुभ फलदायक मंगलदायक रोचे मानसिक स्तर में किसी सहयोग आप पाइबे आज्ञा ऋणमुक्त है जोग निश्चित भाव में मिल आज्ञा जदि आप विदेश यात्रा विदेश भ्रमण करने को चाहूता जदि विदेश पुंजी निवेश भी जदि करने को चाहूता आप गोटे अनुकूल समय रही मासर स्थिति आपण मध्यम बहुत शुभ फलदायक रहा रवि विषय जब आम चिंता करवा 28/12/2025 रु 11/1/2026 आपण मध्यम समयटी आपण बहुत शुभदायक रोचे कर्म चाकरी अर्थ ऋणमुक्त है जोग विभिन्न प्रकार शुभ जोग निश्चित भाव में आपको मिल किंतु 16/12/2025 रु 28/12/2025 11/2/2026 रु आपंकर 14/1/2026 पर्यंत टे जगी चलिए चेष्टा करूँ प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र कि विष्णुकर सहस्र नाम टे पाठ करूँ गणेश रवि को टे पूजा पाठ रखु गणेश स्तुति प्रार्थना उपासना टे करूँ निश्चित भाव में आहरी शुभ फल पाइबे यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि 7/3 बहुत शुभ फल पाइबे आज्ञा केवल भातृविवाद सुजन विरोध एवं कर्म क्षेत्र किछिटा गड़बड़ देखा दे पारे एवं आर्थिक स्थिति अनुसार किछिटा त्रुटि देखा देवार संभावना रही तथापि आप चेष्टा बल धैर्य सहित मुकाबला करूँ बहुत शुभ फल पाइबे चाकरी उन्नति पदोन्नति है जोग निश्चित भाव में मिल आज्ञा बेपार वाणिज्य किसी माने उन्नति जोग रही नूतन व्यवसाय प्रतिष्ठान में किसी सहयोग पाइबे विवाह आदि शुभ मांगल क्षेत्र किसी सांत्वनामूलक सूचना निश्चित भाव में मिल भूसंपत्ति लाभ जोग रही आपंकर जानवाहन जदि बिकवा किणवा चाहूता जोग आपण अनुकूल समय भूसंपत्ति किणवार गोटे अनुकूल समय रही किंतु ए मासर स्थिति अनुसार टिके जगी रही चलिए चेष्टा करेंगे हड़बड़े गले जदि आप कौन क्षेत्र में तरबरिया डिसीजन चिंताधारा नियंती ताले निश्चित भाव में किछिटा आपको त्रुटि देखा देवार संभावना होची कारण अति भावेग अनुष्ठा तेणु से क्षेत्र में टिके जगी रही चलतु रविंकर स्थिति को जब आम चिंता करवा दर्शक बंधु 28/12/2025 रु 11/1/2026 पर्यंत टिके अशुभ समय रोचे आप 16/12 रु 28/12 एवं 11/1 रु 14/1 ये समय आपण बहुत अनुकूल समय रही आज्ञा आप चाकरी बेपार वाणिज्य सबु क्षेत्र में चेष्टा जारी रखु आप निश्चित भाव में बहुत शुभ फल पाइबे ऋणमुक्त है जोग किछिटा देखादेव आर्थिक स्तर किसी सुधार आसो पारिवारिक सुख ठीक भाव में मिल जाए आज्ञा केवल मध्य पीरियड को जगी रही चलिए चेष्टा करूँ प्रत्येक दिन विष्णुकर सहस्र नाम टे पाठ करूँ कि श्री दुर्गा स्तुति टे पाठ करूँ गणेश मंदिर जदि पार्टी लड्डू भोग कर छोट पिला किसी खाइबा दिंतु आहरी शुभ फल पाइबे यार परवर्ती राशि रोचे आज्ञा कर्कट राशि आपण रवि ए मास बहुत शुभ मंगलदायक रोचे आज्ञा रवि मास जगह आपण बहुत शुभ फलदायक रे रविंकर आशीर्वाद आपण पाखे निश्चित भाव मिल आज्ञा
কর্ম ক্ষেত্রে উন্নতি রহিব, আর্থিক স্তরে কিছু সহযোগ পাইবে, বন্ধু সহযোগ পাইবে, কিন্তু প্রতিঘাত বহু মুহূর্ତରେ পাইবে আজ্ঞା। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶନି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ନବମ ଶନି, ତେଣୁ ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ରହିବ, ଅତିଭାବ ଗର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଭର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ନେଇ ଆଗଭର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଜର ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଜାରି ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟା ବଳକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ପଛକୁ ଦର୍ଶନ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଘାତ ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ରବି ଯେହେତୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହେବ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ନେଇ ଆଗାନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ବହୁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିବାହାଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ପୁଞ୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅପବ୍ୟୟ, ଅଶାନ୍ତି, କିଛିଟା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଯାନବାହନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଗି ରହିବେ। ସରୀସୃପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁରମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ କିଛିଟା ଆଘାତ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କିଛିଟା ଭରଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ଅଛି। ଋଣମୁକ୍ତ ନହେଲେ ବି କିଛିଟା ଆଶାତୀତ ଫଳର କିଛିଟା ଅଂଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅପବ୍ୟୟଟା ଲାଗି ରହିବ। ଜଗି ରହି ଚଳନ୍ତୁ। ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ସମୟଟି ରହୁଛି 28/12/2025ରୁ 11/1/2026। ଏ ସମୟଟିକୁ ଟିକେ ଜଗି ରହିବେ, କାରଣ ରବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ 16/12/2025ରୁ 28/12/2025, 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବା ମିଠା ବା ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, କର୍କଟ ରାଶି। ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ ବିବାଦୀ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ରତ ଉପନୟନ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଭଳି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ନୂତନ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ ଭଳି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଭଳି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଦିନର ଚେଷ୍ଟା କର୍ମବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ଲାଭ ଯୋଗ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ଭଳି ଯୋଗ ମିଳିବ। ରବିଙ୍କର ଯଦି ରବିଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 16/12/2025ରୁ 28/12/2025 ଏବଂ 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ 28/12/2025ରୁ 11/1/2026। ତେଣୁ ଏ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତାରିଖ ରହୁଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
କାରଣ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ନ ଚାଲିଲେ ଫସିଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରବି ଆପଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେହି ଶୁଭ ଫଳଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, କର୍କଟ ରାଶି 9/4। ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ନିଜର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା ବଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛିଟା ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ, ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ନେଇ ବା ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘାଟା ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାତୃବିବାଦ, ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ, ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ବଜାଇ ରଖିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଟିକେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗି ରହି ଚଳିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜମି କିଣନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖି ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉ ତରବରିଆ ଭାବରେ କେବେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେମିତି ଆର୍ଥିକ ହେଉ, ମାନସିକ ହେଉ, ଶାରୀରିକ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଘାତ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରବିଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବହୁତ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି 16/12/2025ରୁ 28/12/2025, 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ। କେବଳ 28/12ରୁ 11/1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କୁଆ, କୁକୁର ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ ମିନିମମ୍ 9 ଥର ହେଉ ବା 54 ଥର ହେଉ ବା 108 ବାର ହେଉ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ରବି ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟମଦାୟକ ଫଳ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚଳନୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ଲାଗି ରହିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ପୁଞ୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମନସ୍ତାପ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଭାତୃବିବାଦ, ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ଟିକେ ବଢ଼ିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ଟିକେ ଲାଗି ରହିବେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 10/5। ବହୁତ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯିଏ ଗଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ଫେରିବ ତାର କୌଣସି ଆଶା ବି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ଟିକେ ଦେଖାଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳର କିଛିଟା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଲାଗି ରହିପାରନ୍ତି। ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏକମାତ୍ର ଯଦିଓ ସୁଧାର ଆସୁଛି, ଅର୍ଥ ହିଁ ମେନ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଅର୍ଥରୁ ଅନର୍ଥ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଘାତ ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଟିକେ ଦୋହଲେଇ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଏ ମାସଟି ଟିକେ ଜଗି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହେଁ। ରବିଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 16/12/2025ରୁ 11/1/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
आपण ପାଇଁ शुभ समय रहुछि अशुभ अनुकूल समय मध्ये रहुछि तेणु चेष्टा बल जारी रखंतु एवं किछि मात्रा रे सहयोग आपण निश्चित भाव रे आपण पाइबे किंतु 11/1/2025 रु 14/1/2026 आपण ପାଇଁ बहुत अशुभदायक संकेत रहुछि आज्ञा तेणु जगी रही चलिया ପାଇଁ चेष्टा करिवे सब बेले धैर्यर सहित मुकाबला करिया ପାଇଁ चेष्टा करंतु प्रत्येक दिन यदि पारुचंदी सूर्य नारायण टिके आराधना करंतु गायत्री मंत्र टिके जप करंतु गुरु गुरुजन टिके आशीर्वाद नियंतु निश्चित भाव में आपण ପାଇଁ बहुत शुभ मंगलदायक रही यार परवर्ती नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि 11/5 केवल पारिवारिक समस्या टिके बढ़ी जीव आज्ञा व्यापार वाणिज्यर किसी त्रुटि देखा दे पारे बंधु विरोध स्वजन विरोध टिके लगी रही पारे परर कान गुआ कथा नहीं किसी ना किसी माने माने अजथा कलह एमती कि माने झगड़ा जाटी बहुमात्रा बढ़ी जबार संभावना रोचे स्वामी स्त्री भितर मतद्वंद व मतांतर देखा दे पारे अप्रिय सत कथा कहवाक जाई आपण निजे फसी जबार संभावना रोचे जगह चलतु कौन प्रकार दुर्घटना किसी आभास रोचे आज्ञा आर्थिक दुस्थिति टी दुर्बल रु विवादी शुभ मांगलिक क्षेत्र में किसी सहयोग आपण पाइबे आज्ञा जदि घरे पुओ झील पौड़ा था निश्चित भाव में आपण ए मासर स्थिति आपण बहुत शुभ मंगलदायक रोचे चाकरी रे उन्नति पदोन्नति ना भी आप स्थिरता बजाय रखिए व्यापार वाणिज्य स्थिरता रोचे किंतु चोर खंटक ठार टे जगी रही चेष्टा करूँ कौन सी जिनस जदि आप गवेषणा जारी रखिंट चेष्टा बल जारी रखिंट से किसी सफलता आपको मिल जाए आज्ञा भल शुभयोग रही आपड़ी भू संपत्ति जानवाहन क्रय विक्रय करने को चाहूँ जदि भू संपत्ति किणवा को चाहूँ ताले किणतु किसी असुविधा ना कि जगी रुँ अन्य क्षेत्र में आपंपाई बहुत शुभ फल मिल आर्थिक स्तर में किसी सहयोग आप मिल ऋणमुक्त ना भी ऋणमुक्त है भाई कि अर्थ प्राप्ति योग रही जहाँकि आपंपाई शुभ मंगलदायक रही जदि आम रवि विषय में चिंता करवा रवि स्थिति अनुसार ए मास सारा आपण रवि बहुत शुभ मंगलदायक रोचे आज्ञा विवाह शुभ मांगलिक कार्य आप सहयोग करवा भू संपत्ति लाभ चाकरी उन्नति एवं व्यापार वाणिज्य किसी सहयोग पाइबे एवं आपणकर जो चेष्टा बल जारी रखिंट से किसी सहयोग आप पाइबे बहुत शुभ मंगलदायक रोचे आज्ञा मास सारा रवि आपण जेहेतु शुभ बहुत शुभ फल मिल यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि 12/5 शुभ मांगलिक क्षेत्र में किसी त्रुटि देखा दे पारे आज्ञा हवा भली कार्य विलंब आपंकर हवा भली कार्य हाथ पांतर खसी जीवन संभावना रोचे सामयिक आघात मिल जाए आज्ञा निजर चेष्टा निजर जो उद्योग आप जारी रखिंट से क्षेत्र में किसी विफल आज्ञा आशातीत फल बहुत अणा आसबार संभावना रोचे चाकरी में अधर्यता धैर्यहीन है भाई जोग देखादेव आज्ञा व्यापार वाणिज्य किसी त्रुटि लगी कारण अति भाव गौरनष्टा अन्य को विश्वास और भरोसा कर प्रतिघात पाई पारती विश्वासघातकतार शिकार हबार किसी सूचना मिलूँ आज्ञा जगह चलिए चेष्टा करूँ अवश्य आर्थिक स्थितिर जदिओ किछिटा सहयोग मिल तथापि आशा ठारू बहुत उणा हबार संभावना रोचे आज्ञा 10-5 आसिले आज्ञा 7 खर्च हबार संभावना रोचे तेणु से प्रति धैर्य सहित ये करूँ सहित पारिवारिक स्तर को टिके जगी रही चलिए चेष्टा करेंगे कारण जहाँ भी कौन सी माने शुभ कार्य हो कौन भू संपत्ति कौन जानवाहन आप किणुंट कौन व्यापार वाणिज्य नूतन व्यवसाय प्रतिष्ठान करने को चाहूँ कि धैर्यच्युत घटवर संभावना रोचे कौन कारण आप अपदस्थ हबार किसी संभावना रोचे अवश्य पारिवारिक स्तर कि सहयोग आपको मिल स्वामी स्त्री क्षेत्र में परिवार क्षेत्र कि सहयोग जदि मिलूँ तथापि आशातीत फल उणा किंतु रविंकर स्थिति विषय जब आम चिंता करवा ये मास सारा रवि आपण शुभ मंगलदायक रोचते आज्ञा तेणु विलंब हेले कार्य सिद्धि से करेबे तेणु धैर्यर सहित मुकाबला करंतु एवं धैर्यर सहित आग को बढ़ंतु एवं स्तर भरिया भाव में कौन प्रकार कार्य करने को चेष्टा करंतु नहीं प्रत्येक दिन आपणकर गायत्री मंत्र टिके जप करंतु गुरु गुरुजन को टिके आशीर्वाद नियंतु छोट पिला को किसी खाइबा को दिंतु आहरी शुभ फल पाइबे यार परवर्ती राशि रोचे आज्ञा आपणकर कन्या राशि आपण पारिवारिक स्तर में प्रतिघात आपणकर मानसिक स्तर में किसी आघात निश्चित भाव में पाइबे आर्थिक दंड हो शारीरिक दंड हो कौन वितु माने शत्रु मान द्वारा हो कौन प्रकार क्षेत्र में मानसिक अशांति बढ़िया सहित
दुर्घटना जनित कष्ट निश्चित आपण भोग करेंगे। विदेश यात्रा विदेश पुंजी क्षेत्र में प्रतिघात पाइबे। जो काम हाथ को देवे आज्ञा से काम हाथ छड़ा हो संभावना रोचे। जो कार्य जो सामग्री जहाँ भी आप हाथ रू चलीगला सी फेर तार कौन आशा भी मिलवा बहुत कष्टकर। बंधु विशेष भाव में विश्वासघातकता बंधुता क्षेत्र में प्रतिबंधक शुभ मांगलिक क्षेत्र में प्रतिघात सृष्टि हम आज्ञा। जो मान को आप विश्वास भरोसा करेंगे से द्वारा प्रतिघात मिल आज्ञा। जदि स्वास्थ्य मानसिक आर्थिक तीनोटी दंड आपण बहुमात्रा लगी रज्ञा। किंतु केतक क्षेत्र में राहु जेहेतु आपंकर शुभ रोचे से क्षेत्र में किसी मात्रा आपण सहयोग मिल जदियो तो माने घर पोड़ी जो शिखा खंडिया जो कह जाए तेणु घर पोड़ी शिखा पटे तेणु से भाया किछिटा आश्वासना आपण पाइपारती। नक्षत्रगत भाव में जब विचार करें दर्शक बंधु आपंकर 12/6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि आपण पारिवारिक समस्या बहुत जटिल करदब आज्ञा। बंधु विरोध स्वजन विरोध लगी रही आज्ञा। विवाह शुभ मंगल क्षेत्र प्रतिबंधक लगी रहा। बहुत संपत्ति जानवाहन जदि किणवा को चाहते जमी बाड़ी जदि किणवा को चाहते ताले निश्चित भाव में किसी विघ्न सृष्टि होवार संभावना रोचे आज्ञा। कोर्ट कचेरी माली मकदमा भली समस्या देखा देवार संभावना रोचे आज्ञा। दुर्घटना जनित आभास रोचे। कर्म क्षेत्र में अस्थिरता लगी बेपार वाणिज्य बहुत त्रुटि लगी रज्ञा। ऋण भार बढ़िवार संभावना रोचे। अन्य को विश्वास कर प्रतिघात स्वास्थ्यगत समस्या न कहवा भल। केवल जेहेतु राहु आपण एक प्रकार शुभदायक रोचे। विलंब हेले किसी कार्य सिद्धि हम। निम्न स्तर लोकों द्वारा किछिटा साहाय्य सहयोग पाइबे। जदि आप इलेक्ट्रोनिक्स रूपा एमती जदि आपणकर जदि जर्नलिस्ट लाइन था एकमात्र शुभदायक रोचे। तेणु से क्षेत्र में किछिटा सहयोग पाइपारती। एवं बहु कार्य रे नीच लोकों द्वारा जब कौन कार्य करुता लेबर कंट्राक्टर हो एमती जदि कौन चलचित्र बा ऑपेरा यही जदि नीच स्तर निम्न स्तर लोक नहीं कम करते किछिटा उन्नति रही पारे। किंतु अन्य क्षेत्र में आप बहुत प्रतिबंधक रहिबो। रवि जेहेतु आप मास सारा शुभ बहु कार्य आपणकर धैर्यर सहित मुकाबिला करंतु फल निश्चित भाव में पाइबे। तरबरिया कौन प्रकार कार्य करने चेष्टा करंतु नाही। निजर सुचिंतित मतामत नहीं कार्यभार आग को नियंतु। विलंब हेले कार्य सिद्धि निश्चित भाव में मिल कारण रविंकर जोगु आप बहुमात्रा माने सहयोग मिलबार बहुत संभावना रही। प्रत्येक दिन विष्णुकर सहस्र नाम टे पाठ करूँ। गाई कुआ कुकुर एम किसी खावा को दिंतु। गुरु गुरुजन टे आशीर्वाद नियंतु। निश्चित भाव में आहरी शुभ फल पाइबे। यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा हस्ता नक्षत्र कन्या राशि 13/6 आपण शत्रु बाधा ऋण भार बढ़िवार बहुत संभावना रोचे। मनस्ताप टे बढ़ी जाए पारे। हवा भली कार्य किसी प्रतिबंधक लगी रहा। नीच लोकों द्वारा कौन ठक चोर खंट मान द्वारा किछिटा माने अर्थहीन होवार संभावना रोचे। अଯଥା खर्चांत बढ़िवार किसी संभावना रोचे। जे उधारी नेला उधारी किसी जिनस जीवार संभावना रोचे। तेणु जगी रही चलियापाई ए मासर स्थिति आपंटे सतर्क रहा चेष्टा करेंगे। किंतु शुभ मांगलिक विवाह शुभ मांगलिक क्षेत्र किसी आश्वासना सांत्वनामूलक बाणी आप निश्चित भाव में पाइबे। पारिवारिक स्तर में किसी उन्नति रहिबो। बेपार वाणिज्य किसी सहयोग आप पाइबे। नूतन व्यवसाय प्रतिष्ठान क्षेत्र में किसी साहाय्य सहयोग पाइबे। मानसिक स्तर में किछिटा परिवर्तन जो रोचे। आध्यात्मिक चेतनार किसी प्रभाव निश्चित भाव में बढ़ी आज्ञा। ईश्वर चेतना ऑटोमेटिक आसीज। सुसंतान लाभ संतान सूत्र क्षेत्र में किसी सहयोग पाइबे। कर्म क्षेत्र किसी उन्नति पदोन्नति ना भी आप स्थिरता बजाय रखिए। आपण बहुत शुभ फलदायक रोचे। केवल ऋण शत्रु रिपु रोग ए क्षेत्र टिके जगी रही चलने चेष्टा करूँ। रवि चलन को जब आम चिंता करवा रवि चलन अनुसार 26/12/2025 रु 28/12/2025 आपण अशुभ फलदायक रोचे आज्ञा। 28/12/2025 रु 14/1/2026 पर्यंत आपण बहुत शुभ अनुकूल समय रोचे आज्ञा। बहु कार्य से क्षेत्र में शुद्धि निश्चित भाव में मिल। किंतु 26/12 रु 28/12 टिके जगी रही चलिए चेष्टा करेंगे। प्रत्येक दिन विष्णु सहस्र नाम टे पाठ करूँ कि महामृत्युंजय मंत्र टे जप करूँ जदि पारुचंती।
ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରି କିଛି ଭୋଗ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟା ରାଶି, 14/6 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ, ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ବି ଲାଗି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ହାତ ପାହାନ୍ତରୁ ଗଲା ସେ ଯେ ଫେରିବ ତାର କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ। ନିଜର ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟାର କିଛିଟା ଆଭାସ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଲାଗି ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଜାରି ରଖିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଚ ସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଜାରି ରଖିଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ତେଣୁ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଜନା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ବା ନୂତନ ଭୂମି ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଋଣ ହାତକୁ ଆସି ହାତରୁ ଖସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ରବିଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। 16/12/2025ରୁ ଆପଣଙ୍କର 28/12/2025 ଏବଂ 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି। ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କେବଳ ସନ୍ତାନ ସହିତ ନେଇ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଘାତ ପାଇବା, ପାରିବାରିକ ସଙ୍କଟ, ସନ୍ତାନ ସହିତ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପ୍ରତି ଜଗିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିରେ ଯଦି କିଛି ଶୁଭ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ, ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଜାଗାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘାଟା ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାରଣ ନିଜର ଆପଣାର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁତା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଘର ବେଦି, ଗୃହ ବେଦି, ବିଭୀଷଣ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ, ପାରିବାରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଋଣ ଏବଂ ରୋଗ ଭାର ଏହି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। ସେ ସମୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସଜାଗ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ 16/12/2025ରୁ 28/12/2025 ଏବଂ 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଟିକେ ରହୁଛି। ତଥାପି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଯିବ ଏବଂ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ଜଗିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଟିକେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୀତା ପାଠ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତୁଳା ରାଶି, 15/7 ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ପୌଢ଼ା ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବିବାହଯୁକ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୋଗ ଆସିବ। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି। ତା ସହିତ
ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ବେପାର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ପ୍ରତିଘାତ ଏଠାରୁ ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ସରୀସୃପ ଆଘାତର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଭାସ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଗି ରହି ଚଳନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା 26/12/2025ରୁ 28/12/2025 ଏବଂ 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ଏ ଟିକେ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହୁଛି ଆପଣ 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ଭଳି କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ ମିଳିବ। ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଶୁଭ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି 16/7। ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି କେବଳ ଇଚ୍ଛାତନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବିଦେଶ ପୁଞ୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଘାତ ମିଳିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ସରୀସୃପର ଆଘାତର ମିଳିବାର କିଛିଟା ଛୁଟି ରହୁଛି। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ଜମି ବାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ଭଳି ଯୋଗର କିଛି ଆଭାସ ରହୁଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦେଶ ପୁଞ୍ଜି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବା କୌଣସି ବିଦେଶର ଯଦି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି 16/12/2025ରୁ 28/12/2025 ଏବଂ 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଋଣ ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ସୁଧାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମନସ୍ତାପ ପାରିବାରିକ କଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ସୁଜନ ବିରୋଧ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ପ୍ରତିଘାତ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଆପଣ ପାଇଁ ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ ମିଳୁଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ସୂଚନା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ସମୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଗିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କାରଣ ନିଜର ଆପଣାର ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁତା ହେବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଘରବାଦୀ ବିଭୀଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଉପରେ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି 16/12/2025ରୁ 28/12/2025 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ଏ ସମୟଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାଧନା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 17/8
ए मासर स्थिति आपण पाई बहुत शुभ अनुकूल समय रही आज्ञा बहु कार्य आप हाथ मुठारे सफलता पाइबे बहुत शीघ्र आप सफलता लाभ करेंगे चाकरी उन्नति पदोन्नति है भाई जोग निश्चित भाव मिल बेपार बाणिज्य किसी सहयोग पाइबे बंधु सहयोग पाइबा सहित कौन शुभ मांगलिक क्षेत्र में कि आश्वासना सांत्वनामूलक जोग रही एमासर स्थिति आप कौन पुंजी लगाण भी जदि करती निश्चित भाव सफलता लाभ जोग रही बेपार बाणिज्य किसी सहयोग पाइबा सहित भू संपत्ति क्षेत्र में किसी शुभ लाभ जोग रही आपंकर जदि जानवाहन किणवा को चाहते बहुत शुभ फल ऋणमुक्त है भाई जोग निश्चित भाव आप मिल आज्ञा सुसंतान लाभ भाई जोग रही ए सप्ताह स्थिति ए मासर स्थिति आपण शुभ मंगलदायक रोचे रवि चलन जो आम चिंता करवा 16/12/2025 रु 28/12/2025 11/1/2026 रु 14/1/2026 टी अशुभ समय रोचे आज्ञा अनुकूल समय आप रोचे 28/12/2025 रु 11/1/2026 आप बहुत शुभ फलदायक रोचे आज्ञा तेणु यही शुभ समय टी जगी रही चलने चेष्टा करूँ शुभ समय किसी कार्य निश्चित भाव सिद्धि हो प्रत्येक दिन टे महामृत्युंजय मंत्र टे जप करूँ यदि पार्टी छोट पिला किसी खावा दिंतु आहरी शुभ फल पाइबे यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि 18/8 आपणकर बंधु विरोध स्वजन विरोध कर्म क्षेत्र टी अस्थिरता लगी रज्ञा अन्य को विश्वास कर प्रतिघात पाई माँ पक्षर किसी पीड़ा रही पारे कुटुंब पारिवारिक क्षेत्र में किसी त्रुटि लगी गुप्त शत्रुता बंधु विरोध स्वजन विरोध निजर आपणार लोक गुड़ा आज्ञा शत्रुता देखा देवार संभावना रोचे कली झगड़ा कोर्ट कचेरी मालिमकदमा भली समस्या निश्चित भाव लगी रज्ञा एवं पारिवारिक कष्ट टी लगी किंतु संतान क्षेत्र किसी सहयोग पाइबे चाकरी उन्नति पदोन्नति ना भी आप स्थिरता बजाय रखिए बेपार बाणिज्य किसी सहयोग पाइबे आज्ञा नूतन व्यवसाय प्रतिष्ठान क्षेत्र में सहयोग पाइबे आर्थिक स्तर में किसी उन्नति आसव ऋणमुक्त ना भी ऋणमुक्त है भाई कि आश्वासनामूलक अर्थप्राप्ति जोग रही आज्ञा किंतु हठात कौन प्रकार समस्या नहीं आप विचलित कौन दुर्घटना जनित आवास नहीं आप व्यतिव्यस्त हो जापारती से प्रति सजग रहा चेष्टा करूँ जदि कौन भू संपत्ति जानवाहन किणवा को चाहते अनुकूल समय किसी मात्रा तेणु से क्षेत्र में आप धैर्य सहित मुकाबला करूँ निजर सुचिंतित मतामत नहीं आगे की चलतु हाथ मापी चाकरी चलला भाई टे चेष्टा रखु बहु कार्य विलंब है कार्यसिद्धि हमार जोग रही रवि चलन को जब आम चिंता करवा आपण 28/12/2025 रु 11/1/2026 पर्यंत टे अशुभ समय रोचे आज्ञा से समय टी जगी रे 16/12 रु 28/12 और 11/1 रु 14/1/2026 आपण अनुकूल समय रही तेणु से समय को नहीं चलतु निश्चित भाव शुभ फल पाइबे प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र टे जप करूँ गाई कुआ कुकुर एम किसी खावा दिंतु आ गणेश मंत्र टे जप करूँ ओं श्री गंग गणपतये नमः को टे जप रखु निश्चित भाव में बहु कार्य आप निश्चित भाव सिद्धि हो यार परवर्ती राशि रोचे आज्ञा आपंकर धनुराशि आपण ए मासर स्थिति बहुत अनुकूल समय भल शुभ समय रोचे आज्ञा बद शुभ मांग क्षेत्र सहयोग पाइबे भातृ सहयोग पाइबे निजर बंधु कुटुंब ए क्षेत्र किछिटा जदि त्रुटि रोचे तथापि बहु कार्य आपंकर सिद्धि हम चाकरी उन्नति पदोन्नति ना भी आप स्थिरता बजाय रखिए बेपार बाणिज्य नूतन व्यवसाय प्रतिष्ठान क्षेत्र में साहाय्य सहयोग मिल पारिवारिक सहयोग मिल आर्थिक स्थिति किसी सुधार निश्चित भाव आसो आज्ञा नक्षत्रगत भाव में आम विचार करें दर्शक बंधु आपंकर मूला नक्षत्र धनुराशि 19/9 बहुत अशुभ फल रोचे आज्ञा बद शुभ मंगल क्षेत्र किसी प्रतिबंधक देखा देवार संभावना रोचे आज्ञा हवा भाई कार्य किसी प्रतिबंधक भातृविवाद स्वजन विरोध बढ़ी आज्ञा पारिवारिक समस्या बहुत जटिल रज्ञा निजर आपणार लोक गुड़ा आज्ञा शत्रुता हमार संभावना रोचे बंधु विरोध स्वजन विरोध लगी कौन सी कार्य प्रतिबंधक से द्वारा रज्ञा कोर्ट कचेरी माली मकदमा भली समस्या वृथा भ्रमण अजथा खर्चांत आज्ञा बढ़ीज नाई ना समस्या गुड़ाक देखादेव आज्ञा हठात कौन प्रकार समस्या नहीं आप विचलित हो जापारती बंधु विरोध स्वजन विरोध लगी रज्ञा केवल निजर चेष्टा निजर जो गवेषणा जारी रखिंट निजर पराक्रम बल किसी कार्य आप सिद्धि निश्चित करेंगे आज्ञा आपण विशेष शुभ मंगलदायक स्थिति रोनी तेणु सब बेले जगी रही चलने चेष्टा करेंगे निश्चित भाव में धैर्य निजर चेष्टा बल निजर सुचिंतित मतामत को लेकिन सब चलतु कारण क्या भरोसा करने चेष्टा करेंगे जदि कौन भरोसा करते निश्चित भाव प्रतिघात आपको मिल
ରବିଙ୍କର ଚଳନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କର 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। 16/12/2025ରୁ 11/1/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିଛି, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯଦି ଆପଣ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆରାଧନା ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଧନୁରାଶି 20/9। ଭାତୃ ବିବାଦ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁତା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଭଳି ସମସ୍ୟା, ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ଆପଣା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁତା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଗୃହରେ ପୌଢ଼ା ପୁଅ ଝିଅ ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ପରିଣାମ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହେଉ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବା ଭୂମି ଲାଭ ଯୋଗ ହେଉ ବା ଭୂମି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଭଳି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ପୁଞ୍ଜି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିବା ସହିତ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ କିଛି ମିଳିବ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଫଳତା ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ରବିଙ୍କ ଚଳନ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ମାସ ସାରା ରବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳଦାୟକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ପାରିବାରିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଟିକେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଜ୍ଞାନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଧନୁରାଶି 21/9। ବିବାଦୀ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ। ଭାତୃ ବିବାଦ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୀଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ବଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦିଓ ଭାତୃ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ତଥାପି ଆଶାତୀତ ବାହାରେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ପରାକ୍ରମ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଯଦିଓ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଶାତୀତ ଫଳରୁ ଟିକେ ଉଣା ହେଇଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଘାତ ଆପଣ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳଦାୟକ ନୁହଁ। ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ରବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ ସାରା ଶୁଭ ଫଳ ଯେହେତୁ ଅଛି, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହେଁ। କେବଳ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଅଛି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ କିଛିଟା ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ, କଷ୍ଟଦାୟକ ରହୁଛି। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଜାଗାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିବ। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ନିଜର ପରାକ୍ରମ ବଳରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି 21/10 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାତୃ ବିବାଦ ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ବଢ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ପରାକ୍ରମ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ଲାଗି ରହିବ। ଋଣଭାର ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମନସ୍ତାପ ବଢ଼ିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ତଥାପି କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ଯଦିଓ ନିଚ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ସହିତ
ନିଜର ଆପଣା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବେ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜଗି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ବହୁ ମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ହାନି ହେଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ରବିଙ୍କ ଚଳନରୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଇଁ ମାସ ସାରା ଯେହେତୁ ଶୁଭ ଅଛି, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ରବିଙ୍କର ଶୁଭ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମରୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा श्रवणा नक्षत्र मकर राशि 22/10 माने आर्थिक त्रुटि टिके लगी रहा आज्ञा। आपंकर स्वास्थ्यगत समस्या विशेष भाव में मुख किंबा दांतर किसी प्रभाव पड़ पाए, गैस प्रभाव बढ़ी जाए। स्वास्थ्यगत समस्या टिके लगी रहिबो। वृथा भ्रमण, अଯଥା खर्चांत, कौन नीच लोक द्वारा प्रतिघात, चोर खंट टाउटर मान द्वारा किसी अर्थहानि, मान सम्मान उपर किसी आँच आसी पारे। किंतु कर्मक्षेत्र में आपण परिवर्तन जुग रही बहु दिन आशा आकांक्षा आपंकर पूरण हो आज्ञा। भातृविवाद स्वजन क्षेत्र में किसी सहयोग आप पाइबे। भाई मान किसी साहाय्य सहयोग पाइबे। भातृविवाद जी थाए किसीटा समाधान हमार संभावना रोचे। बहु संपत्ति क्षेत्र में किसी सुजोग जदि अच्छी तथापि जगह चलने चेष्टा करूँ। चाकरी उन्नति पदोन्नति जगार आपण टिके द्वंद्व लगी रहिले किंतु कार्य सिद्धि निश्चित हम। बेपार बाणिज्य किसी साहाय्य सहयोग निश्चित मिल, किंतु अपव्यय अशांति नीच लोक द्वारा प्रतिघात यही क्षेत्र टी जगि चलतु। रवि चलन को जब आम चिंता करिए दर्शक बंधु, आपंकर 16/12/2025 रु 28/12/2025 पर्यंत टिके अशुभ समय रोचे। 28/12 रु 14/1/2026 पर्यंत बहुत शुभ फल पाइबे आज्ञा। शुभ मांगलिक समय रही, तेणु धैर्य सहित मुकाबला करूँ। बहु कार्य विलंब हेले कार्य सिद्धि हमार जोग रही। प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र टिके जप करूँ। गुरु गुरुजन के आशीर्वाद नियंतु। छोट पिला किसी खाइबा दिंतु, आहुरी शुभ फल पाइबे। यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि 23/10 वृथा भ्रमण अଯଥା खर्चांत टिके लगी रहा आज्ञा। स्वास्थ्यगत समस्या टिके देखा दे पारे। कौन का महा दुर्घटना जन आवास किसी सूचना मिलूँ, किंतु चाकरी उन्नति पदोन्नति है जोग मिल। बेपार वाणिज्य किसी सहयोग मिल और आर्थिक स्थिति किसी सुधार आसो आज्ञा। बहुत संपत्ति क्षेत्र में जमी जमा क्षेत्र में किसी साहाय्य सहयोग आप पाइबे। निश्चित भाव लाभजोग रही। जानवाहन जदि किणवा चाहता ये समय आपंपाई बहुत शुभ मंगलदायक रोचे। आर्थिक स्थिति सुधार आसवा सहित स्वास्थ्यर किसी परिवर्तन आर्थिक स्थिति किसी सुधार आसो। ऋणमुक्त ना भी ऋणमुक्तर किसी आश्वासना जनित आभास रही, जहाँकि आपंपाई बहुत शुभ मंगलदायक रोचे। रवि चलन को जो चिंता करवा 28/12/2025 रु 11/1/2026 टी आपंपाई अशुभ समय रोचे, किंतु अनुकूल समय रोचे 16/12/2025 रु 28/12/2025, 11/1/2026 रु 14/1/2026 ये क्षेत्र में बहु कार्य आप सिद्धि हमार जोग रही। बहुत शुभ फल आप पाइबे। प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र टिके जप करूँ। गणेश स्तुति प्रार्थना उपासना टिके रखुँ। छोट पिला किसी खाइबा दिंतु कि गाई कुआ कुकुर एम किसी खाइबा दिंतु, आहुरी शुभ फल पाइबे। यार परवर्ती राशि रोचे आज्ञा कुंभ राशि विवादी शुभ मांगल क्षेत्र किसी सहयोग पाइबे। मानसिक स्तर में किछिटा कर्म क्षेत्र जदिव किछिटा परिवर्तन रही, तथापि आर्थिक स्थिति दुर्बल कर। बेपार वाणिज्य किसी घाटा रहा। अଯଥା खर्चांत वृथा भ्रमण मानसिक अशांति टे बढ़ी विव्रत मनोभाव नहीं आप गति करें। पारिवारिक समस्या टे बढ़ी आज्ञा। नक्षत्र भाव जब आम विचार करवा धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि 23/11 मनस्ताप मानसिक चिड़चिड़ा टे बढ़ी आज्ञा। टे दुर्बल मन हो पारती विचलित मनोभाव नहीं गति करें। तरबरिया सब कार्य करने अशांति एवं अपदस्थ होवार किसी सूचना मिल आज्ञा। किंतु विवादी शुभ मांगल क्षेत्र किसी सहयोग पाइबे। नूतन बंधु लाभ जोग जदि घरे गृह आपंकर विवाह उपयुक्त पुओ झील था निश्चित भाव में ए मासर स्थिति आपंपाई शुभ अनुकूलदायक रही। नूतन व्यवसाय प्रतिष्ठान करने को चाहता नूतन कर्म निजुक्ति चाकरी क्षेत्र में आप चेष्टा जारी रखिंट निश्चित भाव में आपंपाई शुभ जोग रही। आप बहुत जगह आप कार्य सिद्धि हम। बेपार वाणिज्य उन्नति अच्छी। भू संपत्ति लाभ जोग रही आज्ञा। संतान संतति क्षेत्र में नूतन संतान संतति क्षेत्र में किसी सहयोग पाइबे। सहित आपंकर यश मान कीर्ति क्षेत्र में किसी सहयोग मिल, किंतु मानसिक स्तर को सुदृढ़ करार अच्छी। धैर्यर सहित मुकाबला करार अच्छी। तरबरिया कौन प्रकार
ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ନେଲେ ଫସିଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା କଲେ ପ୍ରତିଘାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଆପଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେବଳ 16/12/2025ରୁ 28/12/2025 11/1/2026ରୁ ଆପଣଙ୍କର 14/1/2026 ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହ, ବେପାର, ଚାକିରି ଏବଂ ନିଜର ନୂତନ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହୁଛି, ନୂତନ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି। ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ବିବାଦ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ରତ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଭଳି ଲାଭ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ କିଛି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ସହିତ, ରତ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଲାଭ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଲାଭ ଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରବିଙ୍କ ଚଳନ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 16/1/12/2025ରୁ 28/12/2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। 11/1/2025ରୁ 26ରୁ 14/1/2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ। କେବଳ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ। 16/12ରୁ 28/12 ଏବଂ 11/1ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই সময়টিকে ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର, କୁମ୍ଭ ରାଶି। 25/11 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହିବ। କୌଣସି ସରୀସୃପ ଆଘାତ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଭ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କର 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଟିକେ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା 16/12/2025ରୁ 28/12/2025 11/1/2026ରୁ 14/1/2026 ଟିକେ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶି। ମନସ୍ତାପ, ଅଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ କଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଘାତ ପାଇବା, ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ, ସ୍ୱଜନ ବିରୋଧ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ। କାଲି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଘାତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 25/12 କେବଳ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଲାଗି ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଅଯଥା ମାନେ ଝଗଡ଼ା କଳି କର୍ତ୍ତଳା ଟିକେ ଲାଗି ରହିପାରେ। ସଂଧ୍ୟାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଟିକେ ଲାଗି ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ନହେଲେ ବି ଆପଣ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ବିବାହ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସ୍ଥିରତା ବା ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କିଛି ସ୍ଥିତି ପାଇବେ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଛି। ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ରବିଙ୍କ ଚଳନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା 28/12/2025ରୁ 11/1/2026 ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି 26/12/2025ରୁ 28/12/2025 ଏବଂ
11/1/2026 रु 14/1/2026 आपण ପାଇଁ बहुत शुभ मंगलदायक रहिबो। बहु कार्य आपन सिद्धि रहिबो। प्रत्येक दिन आपनकर प्रतिदिन गोटे काम सूर्य नारायण टिके आराधना करंतु, गायत्री मंत्र टिके जप करंतु। जदि पारुचंती छोट पिलामान किछि खाइबाकू दियंतु, आउरी शुभ फल पाइबे आज्ञा। यार परवर्ती नक्षत्र होचे आज्ञा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि 26/12 बहुत शुभ फल पाइबे आज्ञा। बहुत दिन आशा आपनकर पूर्ण हो जिवो। बंधु सहयोग पाइबे, चाकरी उन्नति पदोन्नति हला बळी योग, कोनोसी शुभ मांगलिक विवाह आदि शुभ मंगल क्षेत्र किछि आश्वासना सांत्वनामूलक किछि स्थिति मिलिबो एवं बंधु सहयोग सहित ऋणमुक्त हला बळी योग निश्चित भाବରେ मिलिबो आज्ञा। रत्न गृह रत्न आभूषण भଳି लाभ योग निश्चित रही। भू संपत्ति जानवाहन क्षेत्र में साहाय्य सहयोग आप पाइबे, लाभ योग रोचे आज्ञा। स्वास्थ्यर उन्नति सहित मानसिक सहयोग निश्चित भाव पाइबे। रवि चरण को जदि आम चिंता करवा 16/12/2025 रु 28/12/2025 11/1/2026 रु 14/1/2026 ए पीरियड को समय टी जगह चलने चेष्टा करेंगे। आपंकर अनुकूल समय रोचे 28/12/2025 रु 11/1/2026 आपण रवि जेहेतु आप शुभ मंगल रे से क्षेत्र में आपण किसी बहु कार्य सिद्धि निश्चित भाव मिल। प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र टे पाठ करूँ, सूर्यनारायण टे आराधना करूँ। जदि पार्टी छोट पिला किसी लड्डू भोग करवा मिष्टान्न खाइबा दिंतु, आहरी शुभ फल पाइबे। यार परवर्ती नक्षत्र रोचे आज्ञा रेवती नक्षत्र मीन राशि 27/12 इच्छा तंत्र प्रतिबंधक ऋणमुक्त बढ़ी गुप्त शत्रुता नीच लोक द्वारा प्रतिघात आसबार संभावना रोचे आज्ञा। बंधु विरोध सुजन विरोध लगी रही। पारिवारिक संकट टी देखा दे पारे, आर्थिक ऋण भार बढ़िबार संभावना रोचे। विशेष भाव में आप शारीरिक रोग कष्ट टी देखा देवार संभावना रोचे आज्ञा। मानसिक अशांति बढ़िया सहित इच्छा तंत्र प्रतिबंधक हवा सहित स्वास्थ्यगत समस्या और पारिवारिक जो ऋणमुक्त जो कष्ट और कर्म क्षेत्र में अस्थिरता लगी रही पारे, किंतु मानसिक स्तर में विभिन्न समस्या आसिले निजर धैर्य सहित आप मुकाबला कर साहस आप निश्चित भाव पाइबे। विलंबे कार्य सिद्धि पारिवारिक सुख पारिवारिक स्तर में सहयोग आप निश्चित भाव पाइबे। माँ ठार किसी कृपा लाभ योग रही। आर्थिक स्तर में किसी साहाय्य सहयोग आप निश्चित भाव पाइबे। आशातीत फल किछिटा जदि उणा रोचे तथापि मानसिक स्तर में आर्थिक स्तर किछिटा परिवर्तन योग रहा। चाकरी उन्नति पदोन्नति ना आप स्थिरता बजाय रखिए। बेपार बाणिज्य किसी शुभ लाभ योग रही, किंतु भू संपत्ति जदि जानवाहन किणवा चाहते जगह चलने चेष्टा करूँ। कौन प्रकार ठकामीर शिकार हमार किसी संभावना रोचे। स्वास्थ्य प्रति सजग रुँ, खाद्य प्रति जत्नवान हाँपाई चेष्टा करूँ। रवि चलन को जब आप चिंता करेंगे दर्शक बंधु 28/12/2025 रु 11/1/2026 टी आप अशुभ संकेत रोचे आज्ञा। अनुकूल समय रोचे 16/12/2025 रु 28/12/2025 11/1/2025 रु 14/12/2025 बहु कार्य आपंकर सिद्धि हो शुभ रही आज्ञा। बहुत शुभ फल मिल। प्रत्येक दिन विष्णुकर सहस नाम टे पाठ करूँ। जदि पारुचंती गाई कुआ कुकुर एम किसी खाइबा दिंतु। गणेश प्रार्थना कले आहरी शुभ फल मिल आज्ञा। गणेश गंग गणपताय नम टे जप करूँ, आहरी शुभ फल मिल। निश्चित भाव में बहुत शुभ मंगलदायक रही। गला दर्शक बंधु 12 गोटी राशि 27 गोटी नक्षत्र अर्थात 36 गोटी भाग में आम विभक्त करी गोटी गोटी प्रत्येक राशि 3 गोटी नक्षत्र लेखा आम कही क्यों नक्षत्र अनुसार कौन फल मिल से विषय में हम तो जनइले। दर्शक बंधु प्रत्येक भिडियो प्रायतः मुझे आज्ञा आपंकर जदि कौन ये आज्ञा स्थूलमत विचार स्थूलमत स्थूलमत को लेकिन आम विचार करुचे। रवि को नहीं आम प्रायतः विचार को रखीचे। जदि कौन व्यक्तिगत आप विषय जानवा चाहते आप जन्म जातक निहाती आवश्यक सठिक जन्मजातक हवा दरकार। से आम जो मेडिकल एस्ट्रोलोजी जो स्थिति रखा जाइए आपंकर हस्तरेखा कपाल रेखा ब्लड ग्रुप सहित सामंजस्य रोचे। तेणु ऑनलाइन विचार करने आम द्वारा संभवपर हवा भारी कष्टकर हो। तेणु जदि आप व्यक्तिगत जानवा चाहते ताले आप ब्लड ग्रुप को भल भाव कन्फर्म ब्लड ग्रुप को सठिक करूँ। ता सहित जातक संशोधन करें हस्तरेखा कपाल रेखा मध्यम। जदि आप जातक ना ताले हस्तरेखा कपाल रेखा और ब्लड ग्रुप मध्यम आम विचार सिद्ध करुचु। आपंकर स्वास्थ्य ठीक रहा दरकार, आप मानसिक स्थिति ठीक रहा दरकार, आप जीवन सुरक्षा मिलुवा दरकार।
ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇବା ବା ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରିବା ଆମ ଏ ସଂସ୍ଥାର ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଚାର ରଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଗୃହ ବାସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାତକରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି କହିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଜାତକରୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗରେ କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଏବଂ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା, ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆମେ ଦେଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରିବା, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଚିକିତ୍ସା ରହୁଛି ରତ୍ନ ଚିକିତ୍ସା, ଯନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରି ଚାଲିଛୁ। ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବା। ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।